السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا الدرس اللي هو الثاني عشر lesson 12. اسم الدرس اللي هو Powers and Exponents، اللي هو معناها القوى باللغة العربية والأسس. القوى أو الأسس. طيب الموضوع هو سهل أعتقد، بس يعتبر من الأساسيات اللي يجب أن نراجعها علشان واحد ما يوقف عليها، على علم هي شغلات جدا بسيطة. ندخل مباشرة بالأمثلة اللي هي examples. write each expressions using exponents. And for example, number one, for example, 2 times 2, this point means times or multiply. ضرب هنا 2 times 2. Number 2, for example, m times m's times m times m times m. Okay, number 3 راح نحلهن بعد شوية، بس نكتب الأسئلة. For example, -4 times -4 times -4. نجي نحسب هذه. لاحظ النتائج راح تكون number 1 2 by 2 by 2. بدل ما نكتب هذه الصيغة الطويلة نستعين بالباور أو الإكسبوننت. إذا 2 هنا كم مرة مكررة؟ 4 مرات. إذا 2 باور 4 أقدر أكتبها الآن. هاي نفس معنى هذا الكلام، معناه 2 مضروب في نفسها 4 مرات. وهنا كذلك في السؤال الثاني m يعني كم مرة مكررة هنا؟ 5 مرات. إذا أقدر أقول أستعيض بدلها بالباور 5، معناه الام مضروبة في بعضها في نفسها 5 مرات. هنا نفس الأسلوب، -4 مكررة 3 مرات، معناه أقدر أقول -4 to the power 3، معناه -4 مضروبة 3 مرات. وهكذا. لو هنا بالنسبة بس في نقطة مهمة، لاحظ عندنا هنا الأرقام كم مرة مكررة؟ 3 مرات. إذا تكررت أرقام زوجية فالنتيجة راح تطلع الناتج يكون موجب طبعا. إذا مكرر بشكل زوجي مثلا -4 multiply -4 multiply -4 multiply -4 مثلا 4 مرات أو 6 مرات أو 8 مرات، دائما زوجي. كل ما تضرب واحد في الثاني راح تصير موجب، الثالث بالرابع موجب، الخامس بالسادس موجب. لذلك نتيجة الرقم الزوجي دائما تكون موجبة، ونتيجة الأرقام الفردية راح تكون دائما سالبة. يعني تفهمها قبل ما تحل طبعا. أمثلة ثانية مثلا نمبر 4، أسوي أمثلة مختلطة مثلا -1 multiply -1 multiply -1 multiply for example 6 multiply 6 multiply 6. هنا شو راح يكون الناتج؟ لاحظ multiply 1 مكرر 3 مرات. إذا أقول -1 power 3 3 مرات مكرر، مضروب وين؟ بال6. 6 كم مرة مكررة؟ 3 مرات، 6 باور 3. والناتج طبعا راح يكون بالسالب. ليش؟ لأن هاي 3 مرات مكررة ظل سالب. سالب بالسالب موجب، في السالب يرجع سالب. هنا بما أنه كله موجب فما يتأثر، إذا الناتج النهائي راح يكون سالب هنا. نمبر 4 for example خلنا ناخذ بالحروف مثلا b times b times b مع مثلا -2
minus 2 مثلا عندي s times s times s times s. هنا كيف أرتب المعلومات؟ شوف عملية التكرار، كم البي كم مكرر؟ بي باور 3 3 مرات، minus 2 مكرر مرتين يعني باور 2، والاس مكرر 4 مرات معناه باور 4. الناتج شو راح يكون؟ طبعا هنا موجب. ليش؟ لأن هنا زوجي باور 2 ماينس 2 من تضربه في ماينس 2 راح تصير موجب، إذا الناتج النهائي راح يكون موجب، وهكذا. حاليا عندنا أمثلة عكس هذه اللي هي راح نعطي الباور ونطلع اللي هو الملتبليكيشن expression. Another examples. Now write each power or exponent as a multiplication expressions. معناه يعطيك الباور توجد يعني عكس هذا، أعطيك هذه أعطيك هاي مثلا توجد هذه، طريقة بالعكس. number 1 for example 10 باور مثلا 5، شو معنى هذه؟ 2 c باور 3 number 3 5 a باور 4 b باور 5. اللي بعده 4 for example 6 x for example power 3 y power 5 z power 7 for example. نجي نحل هذا التمرين، موضوع بسيط جدا. نجي على أول سؤال 10 باور 5 means شو؟ 10 times 10 times 10 times 10 times 10 5 مرات معنا. اوكي هنا c باور 3 means c times c times معناه هذه يسموه المultiplication expression. هنا power system or exponent. نجي على هذا اللي هو شو راح يصير 5. لاحظ 5 ال A مكرر 4 مرات A times A times A times A. اوكي باقي البي B باور times B times B times B times B. واضح؟ البي عنده مكرر 5 مرات. نجي على بعده 6 times الاكس مكرر 3 مرات x times x times x. والواي y times y times y times y times y كم مرة؟ 5 مرات لأنه الباور 5. الزت عندي مكرر 7 مرات z times z times z times z times z times z 1 2 3 4 5 6 times z. اوكي 7 مرات مكرر z. وهكذا. هاي الطريقة العكسية اللي هي how to write the power as a multiplication expression، عكس الأسئلة القديمة اللي هي how to write the expression using the exponent or the power. حاليا شباب راح ننتقل إلى موضوع multiplying and dividing powers. ناخذ أول شيء dividing multiplying أول شيء.
multiplying the power. This is the general form. If I multiply, for example, a to the power m, multiply a to the power n, what will happen? This is general form. You have to add the power. It will be a m plus n. You have to add the power. M plus n. This is general form. For example, if you multiply 2, for example, power 5 times 2 power 3, what will happen according to this form? 2, this is the base, 5 plus 3, so it will be 2 to the power 8. إذا عند الضرب الأسس تجمع الأسس. نأخذ أمثلة متنوعة على هذه شوية لتوضيح المعنى. 4 power 3 times 4 power 2, it will be 4 power 3 plus 2, and last 4 power 5. Okay, next one. If you have x, for example, power 3 times x power 4, شو راح يصير عنده؟ تجمع الأسس اللي هي x power 3 plus 4, it will be x power 7 وهكذا. مثال آخر 4y square times 3y. لاحظ هذا، نبدأ واحد هو 4 times 3 12, y power 2 here power 1. okay, الباور هنا الباور 1 ما يكتب، راح يصير y power 2 plus 1، والناتج الأخير راح يكون 12y power 3. okay, next one. If you have, for example, x power 5 y power 2 times x power 4 y power 6، طبعا كله multiplying، هو multiplying. شو راح يصير؟ الاكس مع الاكس معناها الاكس باور 5 plus 4، 5 plus 4 هذا الاكس مع الاكس، multiply y power 2 plus power 6، y power 2 plus 6 راح يكون الناتج النهائي x power 9 y power 8. y power 8. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو dividing of power. dividing of power. بشكل عام if I have a to the power m divided by a to the power n، شو راح يكون الناتج؟ بالقسمة طبعا الباور you have to subtract m minus n، الباور نقص الباور الأول من الباور الثاني، وهكذا راح تكون a to the power m minus n. هذا بشكل عام. طيب if I have for example 5 to the power 7 divided by 5 to the power 2، شو راح يصير الناتج؟ اللي هو 5 to the power 7 minus power 2، 7 minus 2، it will be 5 power 5. اوكي، عندنا ملاحظة مهمة اللي هي a to the power 0
a to the power 0 always equal 1. If I say مثلا 1 power 0 equal 1, 10 power 0 equal 1, always any number to the power 0 equal 1 دائما. هذه ملاحظة خليها ببالك. طيب أمثلة أخرى على موضوع القسمة. If I have x to the power 6 divided by x to the power 2 راح يكون طبعا الناتج x to the power 6 minus 2 will be x to the power 4. X to the power 4. Another one. If I have like this 8 m to the power 4 m to the power for example 5 all divided by 2 m to the power 3 m to the power 2. لاحظ هذا نبدأ واحد هو طبعا 8 divided by 2 4 m power الm مع الm 4 minus 3 4 minus 3 and n with n 5 minus 2 5 minus 2 والناتج راح يكون النهائي اللي هو 4 m power 1 no need to write n to the power 3. هذا الناتج النهائي. أمثلة أخرى على موضوع dividing. For example 12 x to the power 5 divided by 4x power 5. See this one. How to solve this? See, 12 divided by 4 it will be 3 x power 5 minus 5 it will be 3x power 0. What is the value of x power 0? 1. So 3 times 1 it will be 3. Okay, because x power 0 always equal 1. Next one, minus 40 m n power 2 divided by minus 10 mn power 2. See, this is very easy. 40 over 10, 4. It will be 4. If negative with negative, it will be positive. 4. What is about m? m 1 minus 1. It will be m power 0. n 2 minus 2, it will be n power 0 also. والناتج 4 times 1 times 1 والناتج 4 لأن هذا 0 وهذا 0 لأن m power 0 1 n power 0 1 so 4 times 1 times 1 equal 4. Okay. باقي عندنا نقطة مهمة واللي هي النيجاتيف اكسبوننت. نيجاتيف اكسبوننت من يكون إشارات سالبة، يعني بصورة عامة a to the power minus or negative n. كيف أتعامل مع هذه الصيغة؟ هاي تنقلب طبعا راح تكون 1 بصورة عامة 1 over a to the power n. الان راح يكون موجب هنا، تقلبها وتحول إشارتها من السالب إلى الموجب. هاي بشكل عام. This is general form. For example, if you have 5 to the power negative 2 شو راح تساوي هنا؟ معناه 1 over 5 to the power 2
يعني 1 over 5 power 2 25. اوكي. مثال آخر 2 for example to the power minus 4. شو راح قلنا نتعامل معه؟ 1 over to the power 4 معناها 1 over 2 power 2 by 2 4 by 2 8 by 2 16. It will be 6. No, 2 to the power 4 2 by 2 4 by 2 8 by 2 16 by 2. It will be 32. Like this. 2 by 2 by 2 by 2 2 by 2 4 by 2 8 by 2 16. 1 over 16. مثال آخر 10 to the power minus 3. شو راح قلنا نقلب؟ راح تكون 1 over 10 to the power 3 معناها 1 over 1000. ممكن أكتبها بالديسيمال. راح 30 0 0 1 30. you have to move to the left side. أخذناها بالديسيمال إذا تذكرون. هذه أتحرك 3 digits to the left. هذا الواحد تحرك 3 digits معنى 1 2 3 وخلي البوينت. شرحناها قبل بفيديو الخاص بالديسيمال نمبرز. مثال آخر عندي مثلا t to the power minus 2 times t to the power 2. لاحظ كيف أتعامل مع هذا. الأول ما دام نيجاتيف أقلبه 1 over t to the power 2 وهذا يظل في حالة 2 to the power 2. تمام. ها كأنه على واحد. شو صار؟ this cancelled with this. هذا نفس المقدار فوق مع التحت والناتج راح يكون 1 1. خلينا ناخذ أمثلة أخرى على موضوع النيجاتيف. for example x y to the power minus 2. كيف أحل هذا؟ نمشي على نفس السيستم. الإكس في مكانه هنا نيجاتيف باور أقلبها معناه y over 1 over y to the power 2 والناتج شو؟ x فوق تحت شو؟ y to the power 2. واضح؟ مثال آخر مثلا x to the power 4 y divided by x square y to the power 5 for example. شوف هذا لاحظ x مع الاكس شو راح يصير عندي 4 minus 2 4 minus 2. الواي راح تكون عندك هنا 1 تمام minus 5. لاحظ هنا انتبه علي هنا راح تكون x to the power 2 والثاني الواي y to the power minus 4. تمام. أقدر أكتبها بصيغة ثانية. هذا ما دام نيجاتيف أقلبه يصير x to the power وهنا شو راح يكون 1 over y to the power 4. يعني النتيجة النهائية هذا فوق x power 2 over y to the power 4. أعتقد واضح. ناخذ مثال أخير إن شاء الله اللي هو if I have minus 15 r to the power 5 s to the power 8 divided by 5 r power 5 s power 2. لاحظ هذا نمشي على نفس الخطوات. 15 over 5 كم راح يكون 3
بس نيجاتيف، لأن هاي نيجاتيف أوفر بوزيتيف نيجاتيف 3. بالنسبة للآر 5 minus 5. الاس 8 minus 2 باور تبعها، والناتج راح يكون هنا minus 3 r باور 0 الاس باور 8 minus 2 6. طيب r باور 0 قلنا يساوي 1 minus 3 times 1 times s باور 6، والنهائي راح يكون minus 3s to the power 6. أعطينا أمثلة كثيرة على هو موضوع سهل، أعتقد واضح للجميع. نتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم.